পশ্চিমঘাটের সবুজ পাহাড়, মেঘে ঢাকা আঁকাবাঁকা রাস্তা আর কফির মন মাতানো সুবাস। স্বাগতম কর্ণাটক রাজ্যের স্বপ্নের জেলা কুর্গে। আজ আমরা ঘুরে দেখব কুর্গের প্রাণকেন্দ্র, ছোট্ট শৈল শহর মাডিকেরি ও আশেপাশের দর্শনীয় স্থান। চলুন শুরু করি এক অসাধারণ ভ্রমণের গল্প। আমি বুলেট রাইডার এসকে, আর আপনি দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল। শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 1150 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই শহরটি কুর্গ জেলার সদর দপ্তর। চারিদিকে সবুজ পাহাড়, কফির বিশাল বাগান আর শীতল আবহাওয়া, সব মিলিয়ে যেন প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি। প্রায় 50 কিমি পথ পাড়ি দিয়ে এখন আমরা পৌঁছে গেছি কর্ণাটকের অন্যতম সুন্দর পাহাড়ি শহর মাডিকেরি। কার, বাইক রেন্টাল, বুলেট, নিউ স্কুটি, ওল্ড টাইপ স্কুটি, और নিউ স্কুটি, হোটেল দোহা কিং অ্যান্ড বাইক রেন্টাল, রাজা সিট। আমরা এখানে কথাবার্তা বলার পর সারাদিনের জন্য একটি স্কুটি ভাড়া করলাম, যার ভাড়া 600 টাকা প্রতিদিন এবং 1000 টাকা ডিপোজিট। এখন আমরা এসে পৌঁছেছি কুর্গের অন্যতম জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান অ্যাবে ওয়াটারফল। মাডিকেরি শহর থেকে 8 কিলোমিটার দূরে ঘন সবুজ কফি আর মশলার বাগানের মাঝখানে অবস্থিত এই মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাতটি। আমরা সকালের ব্রেকফাস্ট এখানেই সেরে নিলাম। এটি হলো এখানকার একটি জিপলাইন সার্ভিস। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে একটি প্ল্যাটফর্ম, উঁচু পাহাড়ের মতো, ওখান থেকেই বেল্ট বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং বেল্টের সাহায্যে ঝুলতে ঝুলতে এখানে এসে পৌঁছচ্ছে। যে টিকিট কেটে ঢুকে বললাম আব্বে ওয়াটারফল দেখার জন্য। অনেকটা হেঁটে নামতে হবে। এগুলো কফি গাছ, এটা কফি ধরে আছে, কফি চাষের জন্য বিখ্যাত। আর এটা হচ্ছে গোলমরিচের গাছ। এখন ধরে নেই, কিন্তু ডালের মধ্যে ধরে ধরে থাকে। এই লতা গাছটা নর্মাল, এগুলো সব কফির বাগান। বর্ষাকালে জলপ্রপাত। এখন বর্ষাকাল, তাই এর সৌন্দর্য কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে সাদা ফেনার মতো জল প্রায় 70 ফুট নিচে আছড়ে পড়ছে, আর সেই জলের গর্জন আশেপাশের নীরবতাকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে।
যদি আপনি কুর্গ ভ্রমণে আসেন তাহলে অ্যাবে ওয়াটারফল অবশ্যই আপনার ভ্রমণ তালিকায় রাখবেন। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি কুর্গের অন্যতম ঐতিহাসিক স্থাপনা রাজার টম্ব, যেটি গাড্ডেগি নামেও পরিচিত। মাডিকেরি শহরের স্মৃতিসৌধে কোডাগু বা কুর্গের হালেরি রাজবংশের বেশ কয়েকজন রাজা, তাদের রানী ও রাজপরিবারের সদস্যদের সমাধি রয়েছে। এই সমাধিগুলির মধ্যে লিঙ্গা রাজেন্দ্রের সমাধি 1809 সালে নির্মিত হয় এবং ভীরা রাজেন্দ্রের সমাধি 1821 সালে তৈরি হয়। পরে আরও বেশ কয়েকটি সমাধি এই কমপ্লেক্সে যুক্ত হয়। আজ রাজার টম্ব শুধুমাত্র একটি সমাধি ক্ষেত্র নয়, এটি কুর্গের রাজকীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং স্থাপত্য ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো এই স্থাপত্য ইসলামী গম্বুজ ও মিনারের আদল দেখা গেলেও এটি নির্মিত হয়েছিল হিন্দু রাজাদের জন্য। গম্বুজের সঙ্গে নন্দী ষাঁড়ের ভাস্কর্য এবং ভিতরের শিবলিঙ্গের উপস্থিতি ভারতীয় স্থাপত্যে এক অনন্য মিশ্রণের উদাহরণ। মাডিকেরি সিটি এই কুর্গ অঞ্চলকে ভারতের কফির রাজধানী বলা হয়। আর এখন আমরা এসেছি এমনই একটি সুন্দর কফি বাগানে, মাউন্ট ভিউ কফি প্লান্টেশন। পার হেড 200 টাকা এন্ট্রি ফি, যার সঙ্গে 1 কাপ कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री। और कॉफीज को आने के लिए भी 4 स्टेजेस होता है। पहले कॉफी के एक व्हाइट कलर का फ्लावर आते हैं, बाद में ग्रीन कलर का छोटा छोटा बेरी सा आता है। वो बेरीज पूरे दिसंबर के टाइम पे पूरा रेड कलर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद उसका मैनुअली प्लकिंग होता है, बाद में उसको ग्राइंडिंग रोस्टिंग करके कॉफी में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर मशीन से ऊपर दिखाऊंगा। अरबिका आगे स्लोली वॉक कीजिए, थोड़ा स्लिपरी रहेगा, ठीक है। ओके, इधर सेकंड टाइप ऑफ कॉफी देख सकते हो, अरबिका कॉफी, और ये पूरा रोबेस्टा कॉफी है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है ना, अरबिका का स्टम्स और लीफ देख सकते हो, उससे छोटा आता है, और इसका बीन भी थोड़ा ओवल शेप में आता है, उसका बीन राउंड शेप में आता है। अरबिका में कैफीन कंटेंट कम होता है, ये माइल्ड वर्जन कॉफी है। और रोबेस्टा में कैफीन कंटेंट ज्यादा होने के कारण डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, 10 to 20% चिकोरी ब्लेंड करके कंज्यूम करना पड़ेगा। अभी अरबिका में कैफीन कंटेंट कम होने की वजह से अडल्ट्रेशन की जरूरत नहीं, चिकोरी की जरूरत नहीं है, इसलिए अरबिका प्रीमियम कॉफीज में आता है। जैसे कि स्टारबक्स, डेविडोफ, मोका, लोटा, वो लोग पूरा अरबिका यूज करते हैं। और नॉर्मली व्हाट यू गेट बेसिक कॉफीज लाइक ब्रू, नेस्कैफे, दे mainly use रोबेस्टा। Is it clear? It's Arabic coffee. क्लाइमर को देख सकते हो, एक ट्री है ना, वो सिल्वर ओक है। सिल्वर ओक नॉर्मली लाइट वेट फर्नीचर प्लाईवुड्स में यूज होता है। पेपर एक ट्री के सपोर्ट में क्लाइम करता है। एक्चुअली द पेपर का क्रॉप दिख रहा है, ग्रीन कलर स्मॉल बीन्स, उसका ही ऊपर का स्किन को रिमूव करके ड्राई करोगी तो व्हाइट पेपर मिलता है, विथ स्किन वैसे ड्राई करने से ब्लैक पेपर मिलता है। 2 पेपर भी एक ही से बनते हैं। पेपर में 3 तरह के पेपर होता है, बटकन पेपर, ऑल सीजन पेपर, रेगुलर पेपर। बटकन पेपर 3 years में एक ही बार उसका क्रॉप आता है, रेगुलर पेपर ईयरली वंस क्रॉप आता है, ऑल सीजन पेपर 6 months में एक बार क्रॉप आता है। इजीली देखते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उसका साइज से। बटकन पेपर थोड़ा बड़ा आता है, रेगुलर पेपर मीडियम साइज में होता है, ऑल सीजन पेपर छोटा आता है। ये वाला रेगुलर पेपर ईयरली वंस क्रॉप आता है, साल में एक ही बार इसका क्रॉप आता है, ठीक है। ओके, इधर व्हाइट सैंडल को भी देख सकते हो। एक्चुअली अभी मेच्योर नहीं हुआ है, अनमेच्योर ट्री है। ये वाला सैंडल का ये वाला सपोर्ट के लिए दिए ताकि इस टाइप ग्रो हो सके। इसको प्रॉपरली मेच्योर होने के लिए 30 years लगता है, और सैंडल को कट करने के लिए भी, ग्रो करने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ये वाला व्हाइट सैंडल है, व्हाइट सैंडल को ज्यादा पूजा पर्पस में, फ्रेग्रेंस के लिए पूरा ज्यादा यूज करते हैं। और आपने सुना होगा सैंडल के पास सांप पूरा आता है बोलते हैं ना, सारे लोग सैंडल का फ्रेग्रेंस के लिए सांप आता है बोलते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए नहीं आता है। इसका स्किन रहता है ना, बहुत ठंड होता है, स्नेक भी कोल्ड ब्लडेड है ना, इसलिए उसके पास आता है। अभी नहीं आते, एक 16 to 17 years होने के बाद आना स्टार्ट हो जाता है। और इधर हम लोग ज्यादा व्हाइट सैंडल ग्रो करते हैं, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उधर पूरा ज्यादा रेड सैंडल को ग्रो कर रहे हैं, रक्त चंदन को।
আপনারা হয়তো জানেন কুর্গে মূলত দুই ধরনের কফি চাষ হয়, অ্যারাবিকা ও রোবাস্টা। এখানকার ঠান্ডা আবহাওয়া, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং উর্বর পাহাড়ি মাটি কফি চাষের জন্য একেবারে আদর্শ। শুধু কফি নয়, এই বাগানগুলিতে গোলমরিচ, এলাচ এবং অন্যান্য মশলাও চাষ হয়। এটি একটি এলাচ গাছ, যার মধ্যে এক দুটি এলাচ এখনও ধরে আছে। सर अपना कस्टमर आईडी क्या है सर? 67 हाँ। ओके, ये आपको पूरा दिखाएगा, टेस्टिंग्स भी देगा, उसका मदद करेगा। जनवरी में रेड में कन्वर्ट होता है। रेड में कन्वर्ट होने के बाद हैंड प्लग करता है। हैंड प्लग करने के बाद धूप में सुखाता है 15 डेज के लिए। उसके बाद ऐसा कलर आएगा, ब्लैक ड्राई हो जाएगा। ऐसे ब्लैक होने के बाद इसको स्किन आउट किया तो आपको दो वेराइटी कॉफी बनता है। अरबिका आके बिग बीन आता है, रोबस्टा के स्मॉल बीन आता है। अरबिका में 2 वेराइटी आता है, मोनोकोटेड एंड डायकोटेड। मोनोकोटेड बोले तो एक ही बीन आता है, बोले डायकोटेड बोले तो 2 बीन आता है। इसको डायरेक्ट ऐसे ही ग्राइंड किया तो आपको क्या मिलेगा, ग्रीन कॉफी मिलेगा। ये रोस्टिंग मशीन है, ये आके 1986 मॉडल का है। ये यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भी चाहिए, एलपीजी गैस भी चाहिए। एलपीजी गैस कई को बोले तो ये है ना, बीन रोस्ट करने के लिए एलपीजी यूज करते हैं, हीट के लिए, हीट करने के लिए। और ये टर्बाइन है ना अंदर, 360 रोटेट होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, और कूलिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं। ये रोस्ट होने के बाद स्मेल आएगा, आ गया। रोस्ट किया तो ही स्मेल आएगा, वैसा रहे तो स्मेल कुछ भी नहीं आएगा। प्योर फिल्टर कॉफी। কফির সাম্রাজ্য। ನಿಮ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ। कॉफी कुछ चाहिए? 65 कॉफी এটি একটি কফি ও অন্যান্য মশলা বিক্রয় কেন্দ্র। এখানে আমরা কমপ্লিমেন্টারি 1 কাপ করে কফি ট্রাই করে দেখলাম এবং বিভিন্ন মশলা, এই যেমন বিশেষ প্রজাতির লঙ্কা, এলাচ, তেজপাতা, দারচিনি, সমস্ত কিছুই প্যাকেটজাত করে রাখা আছে। স্বল্প মূল্যে এগুলো আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি কুর্গের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী, মাডিকেরি ফোর্টে। এ শুধু দুর্গ নয়, প্রায় 400 বছরের ইতিহাস, যুদ্ধ, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির এক জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন। এই দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন কুর্গের শাসক মুদ্দু রাজা। তখন এটি ছিল মাটির তৈরি একটি দুর্গ। পরে অষ্টাদশ শতকে মহীশূরের শাসক টিপু সুলতান এই দুর্গ দখল করার পর দুর্গটি পাথর দিয়ে নতুনভাবে নির্মাণ করান এবং এর নাম দেন জাফরাবাদ। দুর্গের ভিতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে শক্ত পাথরের প্রাচীর, বিশাল প্রবেশদ্বার এবং পুরনো স্থাপত্য। এখানেই রয়েছে প্রাচীর গির্জা, যা বর্তমানে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই জাদুঘরে কুর্গের ইতিহাস, প্রাচীন অস্ত্র, ভাস্কর্য, মুদ্রা এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। আপনি যদি কুর্গ মাডিকেরি ভ্রমণে আসেন, তাহলে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, এই দুর্গেও অবশ্যই কিছুটা সময় কাটাবেন। আশা করি আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আপনাদেরও ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি উপভোগ করে থাকেন, তাহলে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। কমেন্টে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না। আবার হাজির হব নতুন কোনো গল্প নিয়ে।